الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو ہمارے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس علاقے میں پہلی دفعہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کہ مرکزی رہنما حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ میں حضرت کے حکم پر ڈی اے خان سے چلا آپ حضرات کو عقیدہ، نظریہ، مذہب، مسلک، موقف سمجھانے کے لیے۔ بس میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، اور اس وقت جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی ہو۔ میں مانتا ہوں آپ کے چہروں پہ داڑھی سفید ہے، پر آپ کی آنکھوں میں تو جوانی رہ سکتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ڈال کر میری گفتگو سنیں، میری گفتگو میں کہیں سکم، کمزوری، ویکنس آپ کو نظر آئے، آپ اعتراض کریں، دیوبند کا بیٹا آپ کو جواب دے کر جائے گا۔ بس توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش میں مزید عرض کروں گا، میرا مزاج استاد ذی المکرم سیدی و مرشدی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ والا ہے۔ ہم نعرے کے قائل ہیں، نعرے کے مخالف نہیں ہیں، نعرہ لگنا چاہیے، لیکن میرا مزاج ہے نعرہ میدان جہاد میں لگے۔ میرے بیان میں آپ کم از کم گزارا فرمائیں، میرے بیان میں مجھے نعرہ نہیں چاہیے، آپ بالکل نعرے کو بند رکھیے، مسئلہ سمجھیں، ورنہ نعرہ لگتا ہے، بات ذہن سے نکل جاتی ہے، بندہ جب گھر پہنچتا ہے، محفل میں پہنچتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نے کیا بات کی، تو بس وہی چار باتیں ہی یاد ہوتی ہیں، مسئلہ یاد نہیں ہوتا، گفتگو یاد نہیں ہوتی، دلائل یاد نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ وہی نعرہ ہوتا ہے، گفتگو کوئی اور، نعرہ کوئی اور۔ نعرے بہت لگ چکے ہیں، اب ذرا میری گفتگو سنیں۔ آپ کا اور ہمارا علاقائی تعارف ہے، قومی تعارف ہے، زبانی تعارف ہے، خاندانی تعارف ہے، لیکن جب ہم سے مذہبی تعارف، مسلکی تعارف، عقیدے کا تعارف پوچھا جاتا ہے، ہم جواب نہیں دے پاتے، ہمارے پاؤں کانپنا، ہماری زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی دو وجہ میرے سمجھ میں آتی ہیں، یا تو ہمیں عقیدہ بتانے میں ہچکچاہٹ ہے، ہمیں اپنے عقیدے پہ شرح صدر نہیں ہے، یا پھر ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم اپنا مذہبی، اپنا مسلکی تعارف نہیں کرا پاتے۔ کوئی پوچھے آپ کا علاقہ، میں فلاں علاقے سے ہوں، آپ کی قوم فلاں قوم سے ہوں، خاندان فلاں خاندان سے ہوں، اپنے یہ تعارف کراتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، جی ہم مسلمان ہیں۔ یہ جی ہم مسلمان ہیں کافی نہیں ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں صرف ہمارے نزدیک نہیں، زمام حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، حکمرانوں کے ہاں بھی کافی نہیں ہے۔ اگر کہیں تفتیش کی ضرورت پڑے
तो वो भी पूछते हैं बताओ मुसलमान कौन से हो, आपका मजहब मसलक क्या है। जब वहां तारुफ कराया जाता है तो यहाँ भी कराना चाहिए। अब मैं वो तारुफ आपके सामने रखता हूँ, आप तवज्जो रखें। हमारे मजहबी और मसलकी दो नाम हैं, एक नाम है मुसलमान, एक नाम है अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। मुसलमान नाम कहां से साबित और अहल सुन्नत वल जमात नाम कहां से साबित? मुसलमान नाम कुरान से साबित, अहल सुन्नत वल जमात नाम हुजूर के फरमान से साबित। तवज्जो रखना, हुवा जतबाकुम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन कहकर अल्लाह ने हमें नाम मुसलमान दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा कहकर हमें नाम मुसलमान दिया है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना कहकर हमें नाम मुसलमान दिया है। वबिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन कहकर हमें नाम मुसलमान दिया है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना कहकर हमें नाम मुसलमान दिया है। ये नाम तो बहुत मशहूर है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले, रसूलुल्लाह के मानने वाले, शरीयत के ताबेदार, अहकामात दीन के पाबंद, ये मुसलमान का माना है। आज हर बंदा मुसलमान के लफ्ज से वाकिफ है, लेकिन इस मुसलमान की तशरीह हुजूर पाक ने किन अल्फाज से की है, वो हमारा दूसरा नाम अहल सुन्नत वल जमात अगर मुकम्मल कहें तो अहनाफ और देवबंद। उसमें कितनी चीजें आती हैं? मेरी उंगलियां देख के बता दो कितनी आती हैं। स्टेज वाले बताएंगे, तो उलमा है, मेरा मुखातबा और मेरा खिताब अवाम से है। मैंने इनकी तरफ मुंह नहीं करना, वो तो जानते हैं मैं आपकी तरफ मुंह कर रहा हूं आपसे गुफ्तगू करने के लिए। अवाम बोले कितने चीजें हैं? बुलंद आवाज से कितनी है? 4 हैं। सबसे पहले अहल सुन्नत, दूसरे नंबर पे वल जमात, तीसरे नंबर पे अहनाफ, चौथे नंबर पे बुलंद आवाज से, चौथे नंबर पे गैरत से बोलो यार, मजमा नहीं बोल रहा। चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे बोलिए ना, बोलिए, मैं तकरीर याद भी कराऊंगा ना, खाली मैंने थोड़ी करनी है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे देवबंद, अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। मैं पहले इनका माना बयान करता हूं, फिर इनके दलाइल शुरू करूंगा। अहल सुन्नत का अवामी माना दीन नबी से लो, वल जमात का अवामी माना उसकी तशरीह सहाबा से लो। अहनाफ का माना सहाबा के बहुत सारे शागिर्द थे, जिस शागिर्द ने मुकम्मल दीन लिखकर उम्मत को दिया है, उस इमाम अबू हनीफा के ताबेदार लोग। देवबंद का माना आज हर आदमी अपने मजहब और मसलक की बात करता है, तो देवबंद का माना क्या है? देवबंद का माना खालिस शक्ल में न कमी दीन के अंदर बर्दाश्त करने वाले, न ज्यादती दीन के अंदर बर्दाश्त, न कमी न ज्यादती। मैं एक दफा माना फिर बयान करता हूँ। अहल सुन्नत का माना नबी वाले, वल जमात का माना सहाबा वाले, अहनाफ का माना सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा वाले, वल जमात का अहनाफ के बाद देवबंद खालिस शक्ल में असली दीन पेश करने वाले। अब मैं शुरू करता हूँ। हमें ये नाम किसने दिया है? कुरान करीम सूरत नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 106 यौम तबियज़्ज़ु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, ये आयत उतरती है। अल्लाह फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, कुछ लोगों के चेहरे काले होंगे, कयामत का दिन होगा, कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे। कुरान करीम की ये आयत उतरती है। कुरान करीम खोल के देखो, सूरत आले इमरान आयत नंबर 106 पारा नंबर 4 सफ़ा नंबर 2 है। हुज़ूर पाक के सहाबा ने हुज़ूर पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह बताइए, अल्लाह ने फरमाया है कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे सफेद भी होंगे, कुछ लोगों के चेहरे काले भी होंगे। हमने दुनिया में देखा काला और सफेद चेहरा है, लेकिन अल्लाह कयामत की बात करते हैं, इससे मुराद कौन लोग हैं? वो कौन सा तबका, कौन से अफराद, कौन सा गिरोह है जिनके चेहरे कल कयामत में काले हो जाएंगे और सफेद चेहरे रहेंगे? हुज़ूर पाक फरमाइए, हाँ हाँ हुज़ूर पाक की जिम्मेदारी है। हुज़ूर पाक कुरान की तशरीह करने वाले हैं। कुरान पाक बताता है
इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। कुरान करीम हुजूर की तरफ नाज़िल हुआ है, इसकी तशरीह भी हुजूर ने करनी है तो अल्लाह के रसूल ने तशरीह बयान फरमाई है। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मगासी किताबुत तफसीर बाब कौलिल्लाहि तआला व आखरीन मिनहुम, इसके तहत इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न सखर सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस रिवायत को जगह दी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने हुजूर पाक से पूछा सफेद चेहरे वाले कौन हैं, काले चेहरे वाले कौन हैं। इसकी शरह में अल्लाह के नबी ने आसमान के एक सितारा सुरैया की बात की है। इसके अलावा तफसीर दुर्र मंसूर देखना चाहो आपकी मर्जी, तफसीर मदारिक देखो आपकी मर्जी, इमाम इब्नुल कसीर की तफसीर इब्न कसीर देखो आपकी मर्जी, तफसीर मजहरी देखो आपकी मर्जी, बहर मुहीत देखो आपकी मर्जी, अलाउद्दीन मुत्तकी की कंजुल उम्माल देखो आपकी मर्जी। इन 6 तफासीर और एक हदीस पाक की किताब ने लिखा है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू सईद खुदरी मालिक बिन सन्नान बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिवायत मौजूद है। हुज़ूर पाक ने फरमाया अम्मल्लज़ी नस्वद्दत वजूहुहुम, जिनके चेहरे क़यामत में काले हो जाएंगे, हम अहलुल बिदअ वज़्ज़लाला, वो बिदअती होंगे, गुमराह होंगे। व अम्मल्लज़ी नबियज़्ज़त वजूहुहुम, जिनके चेहरे क़यामत में सफेद होंगे, हम अहलुस सुन्नति वल जमाआ, वो अहलुस सुन्नत वल जमात के मसलक वाले। अल्लाह के रसूल ने हमें नाम अहल सुन्नत वल जमात अता फरमाया है। मैं बड़े चैलेंज दावे तहद्दी से कहता हूँ, दुनिया में जितने अहल घूमते हैं वो आप सारे जानते हैं, अहले फुला अहले फुला अहले फुला, इन सब को देख लो, अहल सुन्नत वल जमात को देख लो। अल्लाह की ज़बी की ज़ुबान मुबारक से सिर्फ अहल सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ निकला है, किसी और अहल का नहीं निकला। वो जितने अहल हो जो अपने आप को किसी का अहल कह दे, ये सिर्फ हमारी खुशकिस्मती, हमारा खासा है। हुज़ूर पाक ने हमें अपनी जुबान से खुद नाम अता फरमाया है। ये दुनिया में किसी वडेरे, किसी लीडर, किसी सियासतदान, किसी पीर फकीर, किसी इमाम, किसी सहाबी का दिया हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट अल्लाह के रसूल का दिया। अहले सुन्नत वल जमात ये नाम हमें हमारे नबी ने दिया है। अब मैं इसकी तफसील देने लगा हूँ। अहले सुन्नत का माना है नबी वाले, वल जमात का माना है सहाबा वाले। अभी कोई आपसे पूछेगा जब नबी वाले हो जाएं फिर सहाबा वाले होने की जरूरत क्या है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का भी उन्वान है याराने नबुव्वत, सहाबाए कराम पैगंबर के दोस्त हैं। अब हम कहेंगे अहले सुन्नत का माना नबी वाले, वल जमात का माना सहाबा वाले, तो वो कहेंगे सहाबा भी तो नबी वाले थे, फिर सहाबा वाले कहने की क्या जरूरत है। अब इसका मतलब समझना, तवज्जो, मैं रुका हूं आपको समझाने के लिए। कहने वाले की बात को सुनने वाला ज्यादा समझता है। कहने वाले की बात को कौन है? सुनने वाला ज्यादा समझता है। जो बाद में जिसको लिखी हुई बात पहुंचे वो नहीं समझता। आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी तकरीर लिख कर आप कल अखबार में छाप दें, अखबार में मेरे अल्फाज तो जाएंगे, मेरी गुफ्तगू का तर्ज नहीं जाएगा। वो सुनने वाला समझता है। मैं इसकी मिसाल दूंगा तो बात समझ आएगी। मैं यहां बैठा हूं, सुलेमान तारिक साहब बैठे, मैं इनसे एक बात पूछते हुए कहता हूं ये क्या है, तवज्जो रखना, एक तर्ज है, ये क्या है, 3 लफ्ज हैं। कितने लफ्ज हैं? ये क्या है, ये क्या है, इसका माना है मैं पूछ रहा हूं। अब मैं थोड़ा लहजा बदलता हूं, ये क्या है, इसका माना मैं इनकार कर रहा हूं। लफ्ज वही है, मैं पूछता हूं वाह ये क्या है, अब मैं ताज्जुब और खुशी का इजहार कर रहा हूं। लफ्ज एक है, मतलब 3 है। ये क्या है, सवाल है, ये क्या है, इनकार है, वाह ये क्या है, ये ताज्जुब और खुशी है। क्यों? लफ्ज तो एक है। अब वहां का लिख के कोई भेज दे ये क्या है, तो वो ये लहजा थोड़ी समझेंगे, ये तर्ज थोड़ी समझेंगे। क्यों? कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। मैं यहां बैठा हूं, कहता हूं कारी साहब पानी दो, कितने लफ्ज बोले, उंगल देख के बता दो कितने, पानी दो, 2 लफ्ज आए।
مجھے یہ کس چیز میں ڈال کے پانی دیں گے؟ مجمع نہیں بولتا، کس چیز میں؟ گلاس میں۔ میں غسل خانے میں نہا رہا ہوں اور میں نے کہا قاری صاحب پانی دو، پانی کس چیز میں آئے گا؟ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے، یہاں گلاس میں وہاں بالٹی میں کیوں ہے؟ کوئی لفظ بدلا ہے؟ میں آ کے بالٹی پا کے دو، میں نے تو نہیں کہا، لفظ وہی ہے۔ میں واش روم میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا پانی دو، پانی کس میں آئے گا؟ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے۔ کہنے والی کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دی ہے، بلا تشبیہ و مثال۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سنتے ہیں، حضور کی بات کو جتنا صحابہ سمجھتے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھتا۔ کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔ ہم نے اسی لیے اپنا نام رکھا ہے اہل و سنت، دین نبی سے لیں گے، والجماعت اس کی تشریح صحابہ سے لیں گے۔ اور اللہ کی قسم یہی بات طے ہو جائے نا کہ دین نبی سے لو، تشریح نبی کے صحابی سے لو، فرقہ واریت کی جڑ ختم ہو جائے۔ 7 ستمبر 1974 لیجسلیٹو اسمبلی، 13 دن کی بحث، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ ایک طرف ہے، قادیانی کے پوتے مرزا ناصر ایک طرف ہے، مرزا ناصر مرزائیوں کا بڑا، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ مسلمانوں کے بڑے، یہ وہاں بحث ہوتی ہے۔ میں بحث کا خلاصہ دینے لگا ہوں، 5 جلدوں میں اس کی تفصیل چھپ چکی ہے۔ اب پوچھا گیا مفتی صاحب آپ کا نظریہ؟ کہا میرا نظریہ عقیدہ، مذہب اور مسلک اور موقف یہ ہے، حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ مرزا ناصر سے پوچھا تیرا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نظریہ ہے حضور پاک کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے۔ مفتی محمود سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 وخاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے۔ مرزا ناصر سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ یہی آیت پڑھ کے کہتا ہے وخاتم النبیین، حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی۔ اسمبلی کے لوگ حیران ہیں۔ مفتی محمود فرماتے ہیں حضور آخری ہے، نیا نبی نہیں آئے گا، دلیل وہی آیت ہے۔ مرزا ناصر کہتا ہے نیا نبی آ سکتا ہے، دلیل وہی آیت ہے۔ اب کیا کریں؟ اب مفتی صاحب نے جو اصول دیا ہے نا، اس اصول کو سمجھو تو سب کچھ سمجھ آ جائے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا لوگوں چھوڑو، یہ قرآن کریم کی آیت یہ بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، ایک مطلب میں بیان کرتا ہوں، ایک مطلب یہ بیان کرتا ہے، ابھی حق اور سچ واضح ہو جائے گا۔ قرآن نہ مجھ پہ اترا، نہ مرزا ناصر پہ اترا، نہ میرے باپ مولانا صدیق پہ اترا، نہ اس کے والد بشیر الدین محمود پہ اترا، نہ میرے دادے دوست محمد پہ اترا، نہ اس کے دادے مرزا قادیانی پہ اترا ہے۔ قرآن کریم اترا ہے، اللہ کے رسول پہ اترا ہے، سنا صحابہ کرام نے ہے۔ اس قرآن کریم کے عینی شاہد صحابہ ہیں، اس قرآن کریم کی صداقت کے گواہ صحابہ ہیں، اس قرآن کریم کی حضور پاک سے تفسیر سننے والے، تشریح سننے والے، وضاحت سننے والے، مطلب سننے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ آیت یہ بھی پڑھتا ہے، آیت میں بھی پڑھتا ہوں، مطلب یہ بھی بتاتا ہے، مطلب میں بھی بتاتا ہوں۔ اور صحابہ کے دربار پہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اور جماعت صحابہ بتائیے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ اگر صحابہ بتائیں نبوت جاری ہے، اس کو سچا کہہ دینا، صحابہ بتائیں نبوت ختم ہے، مجھے سچا کہہ دینا۔ آؤ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب مرزا ناصر کے چہرے پہ 12 بجنا، پونے 12 بجنا، 12:15، 12:30 بجنا شروع ہو گئے۔ اب معاملہ بدلا، کیوں؟ اس نے آیت تو نبی سے لی تھی، اہل و سنت بظاہر تو بنا ہوا تھا، والجماعت نہیں تھا کہ تشریح صحابہ سے لیتا، تشریح ڈڈو لے کھڑا ہے، تشریح پیٹ سے۔ مفتی صاحب نے بزار اٹھا کے مسند سامنے رکھ دی کہ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انتم آخر الامم انا آخر الانبیاء، اور کما قال حضور پاک نے فرمایا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی۔ یہ اصول پہ مرزا ناصر کافر اقلیت قرار آیا ہے۔ ہم کئی مرتبہ علماء کرام کے اجلاسوں میں حکومتی فارم پہ بات طے کر چکے ہیں۔ آؤ قرآن نبی سے لیتے ہیں، تشریح نبی کے صحابہ سے لیتے ہیں، جس کا مذہب ثابت ہو جائے اسے رائج کریں۔
उसे इजाजत दे दो। जिसका मजहब साबित हो जाए, जिसका मसलक साबित हो जाए, जिसका मौक़िफ़ साबित हो जाए। हाँ, यूं नहीं है दीन नबी से लो तो तशरीह ढिडू करो, दीन नबी से लो तशरीह इंडिया से लो, दीन नबी से लो तशरीह राय बरेली से लो, दीन नबी से लो तशरीह मुरादाबाद से लो, दीन नबी से लो तशरीह लाहौर से लो, दीन नबी से लो तशरीह गुजरात से लो, दीन नबी से लो तशरीह पंजपीर से लो। नाना, दीन नबी से लो तशरीह नबी के शागिर्द से। कहने वाले की बात को सुनने वाला ज्यादा समझता है। ये बात तय हो जाए ना, फिरका वारियत की जड़ ही कट के रहे, वो एक मजहब रहेगा। तो हमारा नाम है अहलो सुन्नत और वल जमात। अहलो सुन्नत का माना दीन नबी से लेंगे, वल जमात का माना तशरीह सहाबी से लेंगे। अगर तुम कहो ना समझे मौलवी है ऐसा को तशरीह आंदी है, मैं कहूंगा सिद्दीक अकबर ने पैगंबर से तशरीह पढ़ी है, उससे न लो तुझसे लो। हज़रत उमर ने तशरीह नबी से सुनी है, उससे न लो तुझसे लो। उस्मान अली ने नबी पैगंबर से शागिर्दी में कुरान पढ़ा है, उनसे मतलब न लो तुमसे लो। तो मैं वही मतलब कबूल करूंगा जिस पर मेरे सहाबा की मोहर है। ये फिरका वारियत की जड़ कट जाती है। अब तवज्जो रखें, हमारा नाम है अहलो सुन्नत वल जमात। दीन नबी से लेंगे, तशरीह नबी के सहाबी से लेंगे। मैं इसकी एक और मिसाल देने लगा हूँ। एक शख्स कहने लगा, भाई तुम नमाज पढ़ते हो? हमने कहा हाँ हाँ पढ़ते हैं। कहा बाजमात नमाज कैसे पढ़ते हो? हमने कहा हम नमाज में नियत बांध के सुभानक अल्लाहुम्मा के बाद मुक्तदी बन जाते हैं, चुप रहते हैं। इमाम कुरान पढ़ता है, मुक्तदी कुरान नहीं पढ़ता। कहने लगा मुक्तदी कुरान क्यों नहीं पढ़ता? हमने कहा कुरान करीम सूरत नंबर 7 सूरत आले इमरान आयत नंबर 204 अल्लाह फरमाती है वैसा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ऐ लोगों, चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश बरसाऊं? चाहते हो तुम अमन से रहो? चाहते हो तुम्हारे ऊपर ज़ल्ज़ले ना आए, आफत ना आए, बलाएं ना आए? लअल्लकुम तुरहमून। अगर अपने ऊपर रहमत का नज़ूल चाहते हो, कुरान के मुकाबले में कुरान मत पढ़ा करो। मेरे अल्लाह ने मना किया है, कुरान के मुकाबले में कुरान मत पढ़ा करो। मैंने कहा इसलिए नहीं पढ़ते, फितना गर ने, फितना बास और फितना सास ने फौरन फितना डाला। सही हदीस एक तबीयत मसला है। मैंने कहा जी बताइए। कहते हदीस पाक में है, हुज़ूर पाक ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। सूरत फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। मैंने कहा मैं मानता हूं, जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होगी। मैं तो मानता हूं इमाम के पीछे नमाज से ज्यादा तो जमात पढ़ते हैं। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया जमात नहीं होती, हुजूर ने तो फरमाया नमाज नहीं होती। वो अकेला आदमी होता है और अकेला आदमी तो सूरत फातिहा पढ़ता है। अब तवज्जो रखे, इस तरह कोई सवाल करे तो मैं उसके पढ़ने का अंदाज बता दो। जो बंदा हदीस की आयत पढ़े, इससे पूछो ये आयत तक घर आके हजूर खुद नहीं दी है? तुझे आयत हजूर ने या हदीस हजूर ने खुद दी है? कहेगा नहीं। कहा किसने दी है? कहा सहाबा ने दी है। कहा उस सहाबी से इसका मतलब भी पूछ लेना, उस सहाबी से इसका मतलब पूछ ले। अल्लाह की कसम, हदीस नबी से लेकर तशरीह सहाबी से पूछो, मसलक अहले सुन्नत वल जमात आना देवबंद बनता। मैंने कहा हजरत जाबिर के दरबार पे चलते हैं, पूछते हैं अल्लाह के रसूल ने यह हदीस किसके लिए फरमाई थी? जामे तिर्मिज़ी जिल्द अव्वल अब्वाबुस सलात। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने शागिर्दों को यह हदीस पाक सुनाई है। हुज़ूर पाक ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। सूरत फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। शागिर्द मतलब पूछने के लिए चेहरे को देखते होंगे। तो हजरत जाबिर ने यूं फरमाया इन्नमा इज़ा काना वादा। हुज़ूर अकेले नमाजी के लिए फरमा रहे हैं, मुक्तदी के लिए नहीं फरमा रहे। मैंने कहा देख, हदीस नबी से लेके मतलब पेट से ले तो मजहब तेरा बनता है, हदीस नबी से लेके मतलब सहाबी से लेके अमल करें तो मजहब मेरा बनता है। हम मसलक वहाबी से नहीं लेते, मसलक सहाबी से लेते। हमें वहाबा नहीं, हमें सहाबा चाहिए। एक बात और, एक शख्स मुझे एक दिन कहने लगा तुम हनफी देवबंदी एक मुट्ठी दाढ़ी के कायल हो, कहते हो इससे आगे रखो तुम्हारी मर्जी, काट दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मुट्ठी से आगे काटना जायज है। मैंने कहा जी हाँ जायज है। कहते हैं कहां लिखा है? मैंने कहा तू बता तेरा मौकफ क्या है?
है। कहने लगा आप दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ, जितनी बढ़ जाए काटना नहीं चाहिए। मैंने कहा तय हो गया, तेरा मजहब ये है दाढ़ी को नहीं काटो, मेरा मजहब ये है एक मुट्ठी से आगे जायज है, तेरी मर्जी तू काट ले, तेरी मर्जी तू ना काटे। कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा अब इस पे दलील पेश कर। कहते हदीस पाक में है, हुजूर पाक ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ, मूंछें कटाते चले जाओ। एक मुट्ठी की बात तो हुजूर ने नहीं की, तुझे एक मुट्ठी की तू कटी है। मैंने कहा ठीक, ये हदीस तक हुजूर खुद रसी है। अब फिर चुप क्यों? हदीस हुजूर पाक के सहाबी ने दी है तो मतलब सहाबी अल्लाह छोड़ी खड़ोता है। मैंने कहा बता हदीस तुझे खुद मिली हुजूर की तरफ से? कहने लगे नहीं जी सहाबा ने दी है। किस सहाबी ने दी है? कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर ने दी है। मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार पे चलते हैं, उनसे पूछते हैं ऐ सहाबी रसूल, जब अल्लाह के रसूल ने तुझे फरमाया था दाढ़ी बढ़ाने का पैगाम मेरी उम्मत तक दे दो, तो बता अल्लाह के नबी ने इसका मतलब क्या दिया था? आओ सहाबी से पूछते हैं। अब सहाबा के दरबार पे नहीं आएगा, ये हनफी देवबंदी का जिगरा है जो सहाबा के दरबार पे जाता। मैंने कहा सही बुखारी जिल्द 2 किताबुल लिबास बाब तकलीम अज़फार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत इमाम बुखारी ने नकल की है। हुज़ूर पाक ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछें कटाओ। इमाम बुखारी कहते हैं कान इब्न उमर इज़ा हज्जा अल-तमरा कबज़ा अला लहयतिही फमा फज़ला अहदहु। अब्दुल्लाह इब्न उमर हज और उम्रे के मौके पे बैठे हैं, लोगों को जमा किया हुआ है, लोगों को कहते हैं और लोगों हुज़ूर पाक फरमाते हैं मूंछें काटते चले जाओ, दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ। हदीस भी सुना रहे हैं और अपनी दाढ़ी को एक मुट्ठी पकड़ के आगे काट भी रहे हैं। मैंने कहा सहाबी ने हदीस भी दी है, हदीस का मतलब भी दिया है। अगर हदीस सहाबी से लेकर मतलब सहाबी से लो, मसलक तेरा बनता है। हदीस सहाबी से लेकर मतलब सहाबी से लो तो मजहब मेरा बनता है। हम कहते हैं आओ सहाबा के दरबार पे, इससे मजहब और मसलक ले लेते हैं। मैंने इसकी 3 मिसालें सिर्फ आपकी खिदमत में रखी है कि हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत का माना नबी वाले, वल जमात का माना साहबा। ज़हन में रहेगा। सारे वक्त को सामने रखते हुए मैं मजहब की तीसरी चीज पे आने लगा हूं। हमारे मजहब में तीसरा नाम था, बुलंद आवाज से क्या था? अहनाफ। शायद आपके लिए सुनने में ना आया हो, आपकी इसीलिए आवाज ऐसा है, मैं उसकी वजह देने लगा हूं। मैंने कहा शायद जब हम मस्बी तारुफ कराते हैं हमें मालूमात नहीं होती, इसकी वजह से हम नहीं कह पाते। आओ मैं अहनाफ शुरू करने लगा हूं। हमारे नाम में मस्बी तारुफ में पर्सनली इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं रिलीजन इंट्रोडक्शन, हमारा मस्बी इस्लामी मस्बी तारुफ क्या है? आओ मस्बी तारुफ में पहला नंबर अहले सुन्नत का था, दूसरा नंबर वल जमात का था, तीसरा नंबर अहनाफ का है। अहनाफ का माना क्या है? अहनाफ का माना है सहाबा के शागिर्द इमाम अबू हनीफा वाले। कुरान करीम सूरत नंबर 62 सूरत जुमा आयत नंबर 3 अल्लाह फरमाते हैं फ़आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अरबियों के बाद अजमी लोग आएंगे आकर दीन की तबलीग करेंगे। फ़आखरीन अजमी होंगे, अरबी नहीं होंगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम ने पूछा है, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत किताब तफसीर में मौजूद है, सही बुखारी जिल्द 2 में है। अबू हुरैरा पूछने लगे या रसूल अल्लाह हम अरबी हैं, अल्लाह कुरान में अरबियों के बाद किन अजमियों की बात करते हैं? वो कौन अजमी आएंगे आकर दीन की दावत देंगे? अल्लाह के रसूल फरमाइए। हुजूर ने दाएं देखा, हुजूर ने बाएं देखा, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल के कंधे पे हाथ रख के फरमाया लौ कान अल इल्म बिस्सरैया औ काला ईमान बिस्सरैया औ काला अल इल्म बिस्सरैया औ दीन बिस्सरैया। लोगों जब इल्म, जब ईमान, जब दीन नबवी आसमान सरैया सितारे तक चला जाएगा, इतना दूर हो जाएगा लतनावलहु रिजालुम मिन आला औ अबनाई मिन अहल फारिस औ रजुलुम मिन अहल फारिस। सलमान फारसी की औलाद में से, इसी की कौम में से फारसी और नस्ल अजमी शख्स आएगा, दीन को उतार कर नहीं चलाएगा। अब वो कौन है? वो कौन अजमी है जिसने दीन को नीचे उतारा है? तवज्जो,
دنیا میں 4 امام بڑے ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، ان سے بڑھ کے دنیا میں صحابہ کرام کے بعد کسی کا مذہب، مسلک، موقف، نظریہ، عقیدہ اتنا واسع نہیں ہے، اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے جتنا 4 اماموں کا ہے۔ ایک امام کا نام امام ابو حنیفہ ہے، دوسرے امام کا نام امام مالک ہے، تیسرے امام کا نام امام شافعی ہے، چوتھے امام کا نام امام احمد ہے۔ میں دیکھتا ہوں امام احمد کو اس کے قبیلے کا نام بنو شیبان ہے، شیبانی قبیلہ عربی قبیلہ ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام شافعی کا قبیلہ مطلبی قریشی ہے، مطلبی قریشی قبیلہ عربی قبیلہ ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام مالک کا خاندان حضرت امام مالک کا بنو اصبہی ہے، بنو اصبہی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ جب امام مالک مراد نہیں ہے، امام شافعی مراد نہیں ہے، امام احمد مراد نہیں ہے، پھر کون مراد ہے؟ میں محدثین کے دروازے پہ چلا ہوں، امام المحدثین حضرت علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھتے چلا ہوں، اے امت کے امام بتائیے وہ عجمی کون ہوں گے جن کی بات اللہ قرآن میں کرتے ہیں، جن کی بات حضور فرمان میں کرتے ہیں؟ امام سیوطی نے تمیز الصحیفہ کے صفحہ 3 پہ لکھا ہے، اول من دفن علم الشیخ واتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں، حضور پاک نے آج سے سالوں پہلے اللہ پاک نے قرآن کریم میں، نبی پاک نے حدیث پاک میں جس کی خوشخبری دی ہے، اس عجمی سے مراد امام ابو حنیفہ۔ میرا امام اکیلا عجمی جس کی بات اللہ قرآن میں کرے، حضور فرمان میں کرے۔ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کہیں گے کون سے؟ میں حیران ہوں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا تابعدار و پیروکار کہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم وہ کون سے صحابہ ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے زانو تلمس طے کر کے شاگردی کی ہے، جن سے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے۔ اور میں ان کے نام شروع کرنے لگا ہوں۔ امام موفق نے مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت واصلۃ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت ماکن بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت ماکن بن یسار کے بعد حضرت عائشہ بنت حجرت پیغمبر کی صحابیہ ہیں، امام صاحب کی استاد ہیں۔ یہ صحابہ امام صاحب کے استاد ہیں جن سے امام صاحب نے روایات لی ہے۔ میرا امام رویتن بھی تابی ہے، روایتن بھی تابی ہے۔ رویتن تابی کا معنی صحابہ کی زیارت کی ہے، روایتن تابی کا معنی صحابہ کی کلاس میں پڑھا۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی اور اس طرح بڑا امام صحابہ کا شاگرد ائمہ مطبوعین میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ توجہ رکھنا، امام ابو حنیفہ نے کون کون سی روایت دی ہے؟ چلو میں 1-2 روایت کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام موفق مکی رحمہ اللہ نے مناقب ابی حنیفہ میں لکھا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو حنیفہ نے یوں پڑھا، فرماتے رأیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ، کوفہ شہر میں جامع مسجد کے اندر حضرت انس بن مالک آئے، میں نے ان سے نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھا ہے، طریقہ سیکھا ہے۔ حنفیوں تمہیں تمہاری نماز مبارک ہو، اور حنفیوں تمہیں تمہارا طریقہ صلاۃ مبارک ہو۔ ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ صحابہ سے دیکھا ہے۔ اور توجہ، حضرت امام موفق لکھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، حضور پاک فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے اوپر توکل کرنا سیکھو، وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو
खनासन व तरूहु बिताना। अल्लाह पे तवक्कुल सीखो, अल्लाह पे भरोसा करना सीखो। अल्लाह पे भरोसा ऐसा है, अगर तुम भरोसा करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें परिंदों की तरह रिस्क देगा। और परिंदा जब सुबह घोंसले से निकलता है, पेट खाली होता है, शाम को पेट भर के वापस आता है। अल्लाह की कसम जंग के दोस्तों, ये रिवायत उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली, इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली है। तवज्जो रखना, मैं एक और रिवायत पेश करने लगा हूं। जामिउल मसानीद में इमाम क़ारस्वी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम हस्कफी ने मुस्नद इमाम अबी हनीफा के अंदर, हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल आसार के अंदर, हज़रत इमाम सरख्सी अबू बकर सरख्सी ने अल-मबसूत के मुकदमे के अंदर यह रिवायत लिखी है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, हजतुमा अभी फी सनत 16, मैं 16 साल का था, अब्बू के साथ हज पे गया। फैसाना भी मक्का, जब हम मक्का पहुंचे, मैंने एक शख्स को देखा, लोग उसके करीब जमा है। मैंने अब्बू से पूछा, मन हासर रजुल, यह आदमी कौन है? मेरे अब्बू ने कहा, फकाला अभी हासर रजुल कद सहिबन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर का सहाबी है, युकाल लहू अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जस अज़्ज़ुबैदी, इसे अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जस कहते हैं। मैंने पैगंबर से कहा, मैं अब्बू से कहा, अय्यु शैइन इंदहु, इस पे लोग जमा है, ये कौन सी चीजें लोगों में तकसीम कर रहा है? मेरे अब्बू ने कहा, या बुनैया अहादीसुन कद समिअहा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर से सुने हुए बातें लोगों को बता रहा है। मैंने अब्बू से कहा, मुझे इसके करीब करो। फजाला यफरुजु अलिन्नास, मेरे अब्बू ने लोगों को हटाया, मुझे उसके करीब किया। हत्ता तलस्तु मिन, मैं उसके करीब पहुंचा। फसमिअतहु यक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी फरमा रहे थे, ए लोगों, पैगंबर का फरमान है, हुज़ूर पाक फरमाया करते थे, मन तफक्का फी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और इल्म फ़िक़्ह हासिल करो, फ़िक़्ह के मानने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें रिस्क से, रिस्क की तलाश से ऐसे आजाद कर देंगे और तुम्हें तो इनाम देंगे, तुम्हें दुनिया में रिस्क की तंगी नहीं होगी, आखिरत में निजात मिलेगी। ये फरमान उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिला है, तो मेरे इमाम ने डायरेक्ट सहाबा से पढ़ा है। इसीलिए हमारे मसलक में तीसरी निस्बत क्या है? बुलंद आवाज से क्या है? हनफी गैरत से बोलो, क्या है? अहनाफ, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ। मैं चौथी चीज पे आता हूं, देवबंद। देवबंद क्या है? अगर मैं यूं कहूं, आज के दौर में अहले सुन्नत वल जमात का हकीकी मिस्दाक देवबंद है तो बेजाना होगा। खुदा की कसम, जो दीन अल्लाह ने उतारा आसमान से, अल यौम अकमलतु कहकर जिब्राइल ने हुजूर को दिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अला हल बल्लगतु कहकर सहाबा को दिया, फला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, सहाबा ने उस दीन को मजबूत किया। अव्वल मन दफना इल्म शरिया, शागिर्द अबू हनीफा ने उस दीन को लिखवाया, खुदा का उतरा हुआ, नबी का पढ़ाया हुआ, सहाबा का समझाया हुआ, अबू हनीफा का लिखवाया हुआ दीन आज किसके पास असली शक्ल में मौजूद है? तो उलमाए देवबंद। देवबंद की असमत को तराजू में न तोल, यह तो हर दौर में अनमोल रहा है। देवबंद की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। और तवज्जो रखो, उलमाए देवबंद का एक ही काम है, वो है दीन की चौकीदारी, दीन की पहरादारी, दीन की निगरानी, दीन की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ दीन देवबंदियत का कारनामा है। आज लोग कहते हैं देवबंदी दीन के ठेकेदार हैं। मैंने कहा ना ना, लफ्ज़ बदलो, देवबंदी दीन का ठेकेदार नहीं, दीन का चौकीदार। और आज हमने जो काम किए हैं, उलमाए देवबंद ने कारनामा हाय सरअंजाम दिया है, वो क्या है? दीन की हिफाजत। चौकीदार की ड्यूटी आप जानते हैं, चौकीदार का काम आप जानते हैं कि चौकीदार घर के ऊपर ठहर कर जब पहरादारी देता है तो घर
घर की चीज को गंद कहकर बाहर नहीं जाने देता कि घर की चीज पे गंद का इल्जाम लगाएं, इसे बाहर फेंकें, चौकीदार नहीं जाने देता और बाहर के गंद को घर की चीज के नाम पे अंदर आने नहीं देता। ये चौकीदार का काम है, देवबंद का भी यही काम है। आज दो तरह के फितने हैं, एक इल्हाद वाला, एक बिदआत वाला। इल्हाद कमाना जो मसला साबित शुदा हो, दीन में लिखा हुआ हो, उसका इनकार कर दो। बिदआत कमाना जो दीन सिरे से हो ही नहीं, उसे दीन वाला मसला बना दो। देवबंद वाले न इल्हाद वाले न बिदआत वाले, हम न दीन में कमी वाले न दीन में इजाफा वाले। इल्हाद कमाना दीन में कमी करना, बिदआत कमाना दीन में इजाफा करना। देवबंद वाले बिदआत वाले भी नहीं है, देवबंद वाले इल्हाद वाले भी नहीं है, बल्कि देवबंद वाले अहले सुन्नत वल जमात वाले। नारे तकबीर, हज़रत मौलाना लियाकत अली तारिक साहब जिंदाबाद, हज़रत मौलाना लियाकत अली तारिक जिंदाबाद। देवबंद कमाना न दीन को घटाना है, न दीन को बढ़ाना है। आओ याद रखो, देवबंद हर उस मौके पे वही काम करता है जो मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, रईसुल मुनासिरीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकालवी नफ़्फ़रल्लाहु मरकदहू एक स्कूल में बैठे हैं, एक उस्ताद जाकर हेडमास्टर को शिकायत लगाता है, ओए अमीन उकालवी देवबंदी वहाबी बन गया है। उन्होंने कहा कैसे? कहा ये दरूद पाक का मुनकर है, हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ता। हेडमास्टर ने हज़रत उकालवी ने मोहल्ला को बुलाया और पूछा, ये बंदा कहता है तू दरूद पाक का मुनकर है, ऐसी बात है? फरमाने लगे झूठ है, इल्जाम है, बहतान है। उलमाए देवबंद तो दरूद के मुनकर नहीं है बल्कि दरूद के कायल है। कहने लगा दलील दो। कहा जब हम अत्तहियात खत्म करते हैं आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला दरूद पढ़ते। वो कहने लगा सही बह के पढ़ते, न खलो के नहीं पढ़ते, बस मेरा रहमत पे, ठीक है जाने रहमत पे। तो खड़ो के नहीं पढ़ते, खड़े हो के नहीं पढ़ते, बैठ के पढ़ते हैं। का झूठ है, देवबंदी बैठ के भी दरूद पाक पढ़ता है, देवबंदी खड़े हो के भी दरूद पाक पढ़ता है। जब जनाजा पढ़ने लगते हैं दूसरी तकबीर में खड़े होके पढ़ते हैं। उसने कहा खड़े होके भी पढ़ते हैं, लेकिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ते। का झूठ और इल्जाम है। हम इधर होते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहकर अल्लाह के हाथों दरूद को तोहफा हुजूर तक भिजवाते हैं। जब पैगंबर के रास्ते पे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में मुआज़ शरीफ पर हुजूर के दरबार में हाजिर होते हैं, फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह के तोहफा हाथ पे पेश करते हैं। देवबंदी को पता है कौन सा दरूद कहां पढ़ना है। मुझे तेरी तजवीज, तेरे मशवरे, तेरी राय और तेरे एडवाइस की जरूरत नहीं है। देवबंदी उस दीन को लेकर चला है जो अल्लाह ने सहाबा के जरिए हम तक दिया। और याद रखो, उलमाए देवबंद आम लोग नहीं है। मैं बयान का खुलासा बतौर समरी एक बात नकल करने लगा हूं। बाप को देखकर बेटे को पहचाना जाता है, अबावत को देखकर औलाद को जाना जाता है। उलमाए देवबंद सहाबा कराम की औलाद है। आप उठाइए तारीख की किताबें, आप उठाइए ज़माने की किताबें, आप उठाइए उलमाए देवबंद का नसबनामा। अल्लाह फरमाते हैं वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली वो है अल्लाह पाक इनसे दीन का काम लेंगे और ये दीन को मजबूत करेंगे। पहले जमाने में खुलाफाए राशिदीन ने दीन को मजबूत किया है। आज के जमाने में उलमाए देवबंद खुलाफाए राशिदीन की औलाद है, उन्होंने दीन को मजबूत किया है। मैं देखता हूँ अबू बकर सिद्दीक की औलाद में
حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں قاری محمد طیب قاسمی آتے ہیں، صدیق اکبر کی اولاد میں مولانا احمد نانوتوی آتے ہیں، یہ صدیق کی اولاد ہے، حضرت عمر کی اولاد میں حکیم الامت مجدد الملت شاہ حکیم اشرف علی تھانوی آتے ہیں، یہ حضرت عمر کی اولاد ہے، حضرت عثمان کی اولاد میں حضرت ظفر احمد عثمانی، مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ، حضرت عثمان کی اولاد ہے، حضرت سید اصغر حسین دیوبندی، مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری، مولانا سید انور شاہ کشمیری، شیخ علامہ بن العجب، مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت علی کی اولاد میں سے آتے ہیں۔ اس دور میں دین کو چمکایا تھا خلفائے راشدین نے، آج کے دور میں دین کو چمکایا ہے ان کی اولاد علماء دیوبند۔ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، تو نے اس کو دیکھا نہیں ہے، دھرنے تم نے بھی بڑے دیے ہیں، اور پھر جب پولیس کو دیکھا تو واپس آ گیا۔ نانا بابا نانا، دیوبندیت پہ مت تول، اپنا عقیدہ اپنا مذہب مسلک بیان کرو، لیکن کسی کو چھیڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر دیوبندی کو چھیڑا تو چھوڑیں گے نہیں، یہ یاد رکھنا، اپنا مذہب اور مسلک بیان کریں۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارا مذہبی مثل کی تعارف میں کتنی چیزیں ہیں، بلند آواز سے میں ختم کرنے لگا ہوں، کتنی چیزیں ہیں، ہاتھ بلند کر کے کتنی چیزیں ہیں، پہلی ہاتھ بلند رہے، پہلی اہل سنت، دوسری والجماعت، تیسری احناف، چوتھی دیوبند۔ آج کے بعد کوئی پوچھے گا تو پورا نسب نامہ مذہبی بتایا کرو، جی ایسا مسلمان ہے، یوں نہیں، وہ تو پولیس بھی پوچھتی ہے کہ رہے مسلمان ہے، تو جو وہاں پوچھتے ہیں یہاں بھی بتائیں، ہم اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند۔ اہل سنت کا معنی نبی والے، والجماعت کا معنی صحابہ والے، احناف کا معنی صحابہ کے بہت سے شاگرد تھے، شاگرد جس نے دین لکھ کر دیا ہے ابو حنیفہ والے، دیوبند کا معنی اصلی اور خالص شکل میں دین پیش کرنے والے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔